छोटी गल नहीं। प्यो ने आख्या पुत्र मैं ख्वाब अंदर तेरा गाटा पिया वढना। ते हज़रत इस्माइल ने नहीं आख्या अब्बा अपनी अकल का इलाज करवा, किहो जिहियां गल्लां पिया करना है, किहो जिहा दीन मैनू पिया सुनाना है। तू तो माड़ियां माड़ियां गल्लां अगे बेटा जुबान चलाना है, तू तो माड़ियां माड़ियां गल्लां अगे माँ बाप नाल मूड बनाना है। कई कई महीने अपने माँ बाप नू नहीं बुलांदा। फरमान लगे मैं तेरा गाटा पिया कटना। दस इस्माइल हुण अगों तू मैनू की कहना है। और मरकज़ इस्माइल अंदर आने वाले हो हज़रत इस्माइल ने आख्या या अबतिफ अल मा तोमर, अबू जी जेड़ा आर्डर मिलिया कर गुजरो। सताजिदुनी इंशा अल्लाह मिन साबिरीन। ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहंदे सन अराक अंदर। तवज्जो रही तो मैं बड़ा खुलासा अज करना है इंशाअल्लाह, सिर्फ कुरान चो तो बुखारी चो। अराक अंदर रहंदे सन, प्रोग्राम बना लिया कि इन्हां ते हुज्जत तमाम हो गई है तो हुण ना हिजरत करिए, हिजरत फरमा ली। तो जो हिजरत वास्ते निकले तो कुरान आंदे हज़रत इब्राहिम ने फरमाया वक़ाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। हज़रत इब्राहिम ने हिजरत वास्ते पैर पुट लिया। तो हाजी साहब पता कोई नहीं किधर जाना है, पर इस तौहीद दे बादशाह का तवक्कल वेख लो। हिजरत वास्ते चलते जा रहे हैं। पुछण वाले पुछया इब्राहिम किधर जा रहे हो? फरमान लगे मैं अपने रब वाल जा रहा तो मेरा रब मेरियां राहां आप ही कुशादा करेगा। और बाबे जिन्हों ने रब ना लाइया होण अल्लाह पाक उन्हां दियां राहां भी कुशादा करदा है। तंग गलियां चों भी अल्लाह रस्ते अता करदा है। और बेटा किते रस्ते बंद नहीं तो इत्थे कोई खोट है। बेटा कोई रस्ते बंद ने तो फिर कोई तेरे यकीन ते तवक्कुल दे अंदर कोई इल्हाद आ गया है, कोई खराबी आ गई है। वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, रब वाल जा रहा राहां खोलेगा। ते नाल उन्हां दी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सारा सन। तो हिजरत करदियां फिर तुहानूं पता बंदा पैंडे ते निकले तो पुत्तर बंदे नूं याद, बेटे बड़ा सहारा होया करदे ने। ते हज़रत फरमान लगे नाले दुआ करदे ने रब्बे हबली, बोलो बोलो रब्बे हबली, फिर बोलो रब्बे हबली। दुआ कर दियो नवा मरकज़ दे अल्लाह जिन्हां को पुत्तर नहीं नेक पुत्तर दे दे। मैं दुआ ही करनी है, थोड़ा जिहा तर्जमा करना है। अल्लाह जिन्हां भैणां को वीर नहीं वीर दे दे। अल्लाह तेरे तौहीद परस्त बंदे किते तरसदे ही ना दुनिया तो टुर जान। तू कादर कदीर है। अल्लाह जिन्हां को पुत्र नहीं अल्लाह नेक पुत्र अता कर दे। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, उची बोलो पुत्र किद को मंगया? डायरेक्टर पुत्र किद को मंगया? फिर बोलो पुत्र कौन देंदा है? जे ना दवे तो नबियां नूं ना दवे, ना दवे तो सैयदा ऐशा सिद्दीका ताहिरा मुतहरा रजी अल्लाह ताला अनहा जैसी पाक दामन बीवी होवे, नबी दी बीवी होवे, मर्जी उस रब दी ना अता करे। किथे याद आ गए ओ पैगंबर? बुढ़ा बाप पैगंबर ते पुत कोई ना, पईयां बेटियां बकरियां चार दियां, भला नहीं सी पैगंबर दा दिल करदा, चखे लज़्ज़तां ऐस बहार दियां, पर ओनू कौन पुछे ऐ की करना ऐ ते मर्जियां ने मालक मुख्तार दियां। दर असल अकीदे दे गंदियां ने, दर असल अकीदे दे गंदियां ने, शाना समझियां नहीं परवरदिगार दियां। अल्लाह कोलों बेटे का सवाल किया तो हिजरत वास्ते बुखारी च वाक़या आउंदा ना, एक जालम बादशाह सी, वो कोई भी औरत उतों गुजरती सी तो बदी बदकारी तो बगैर वो जान नहीं सी देंदा। खुलासा उन्हें सईदा सारा नूं अपने कमरे अंदर बुलाया, बदी बदकारी का इरादा किया। आए हाय खवातीन तवज्जो, सईदा सारा ने वज़ू बनाया, 2 रकत नफल नमाज पढ़ी है। बाहर हज़रत इब्राहीम ने वज़ू बनाया तो उची बोलो 2 रकत नफल, तो सारे बोलो तंगी आ जाए तो वज़ू करके की पढ़ने ने नफल। उची बोलो तंगी आ जाए तो वज़ू करके की पढ़ने ने। हुण असीं भी जंग की हालत अंदर हाँ तो वज़ू करके असीं की पढ़ने ने नफल। इधर इन्ना नफल नीत लै तो बाहर हज़रत
ابراہیم علیہ السلام نے نفل نیت لیا. بخاری اندر میں پڑھیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ تے راشے دی بیماری مبتلا کر کے انہوں زمین اندر تنسانا شروع کر دیتا ہے. اور مرکز اسماعیل اندر آنے والوں, مرکز اسماعیل اے جڑا اس علاقے اندر بنے ہیں, ایک تحریک ہے, ایک جذبہ ہے, ایک عقیدہ ہے, ایک محبت ہے, ایک توحید دا نام ہے. جے تواڈے کول اسلام ہے, تواڈے کول وضو ہے, تواڈے کول نفل نے, تے زندگی چ کدی بھی نا امید نہ ہوئے. اے جڑی گل کر دیو نا جی میں گناہگار بڑا, میں گناہگار بڑا, پتہ نہیں تانوں کسے مولوی مسئلہ دسیا کہ نہیں دسیا. گناہگاراں دیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتیاں سندا ہے. بلکہ میں تے ایک حدیث پاک اندر پڑھیا ہے, کسے ماں دا پتر گواچ جائے نا تے کئی مہینیاں دے بعد گھر واپس آوے نا, گواچے پتر دے ملن تے ماں اُنی خوش نہیں ہوندی جنہ گناہگار بندہ رب اگے سجدے پہ جائے تے رب خوش ہو جاندا. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے او دے بدی بدکاری تو نجات دیتی تے انہیں نا اپنی ایک لونڈی خدمت واسطے حضرت سارہ نو دے چھڑی. سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ہبا کر دیتی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزاد کر کے انہاں نال نکاح کر لیا تے انہاں دا نام سی حضرت ہاجر. کی نام سی؟ ساڈے منہ مناندے نے ہاجرہ, اسی انہوں عربی نام بنا دیتا ہے, کتاباں چ بھی لوگوں نے لکھ دیتا ہے, لیکن اصل نام ہے آجر یا ہاجر. چلو خیر علمی گل ہے. حضرت ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام دے نال نکاح ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے شکم چوں حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام نو عطا فرما دیتے. خواتین تے جڑی جوائنٹ فیملی ہے نا آپ صاحب, انہاں نو بھی میں ایک پیغام دینا, یہ تقسیمہ رب دیاں نے, جے نہیں دیتا تے اللہ پاک نے سیدہ سارہ نو پتر نہیں دیتا, تے جے مالک کرم کرن تے آ گیا تے جیڑی لونڈی حضرت سارہ نو ملی انہاں نے حضرت ابراہیم نو ہبا کیتی, انہاں نکاح کیتا, اللہ پاک نے ہاجر تو اسماعیل عطا فرما دیتے. اس واسطے اللہ دی ونڈ تے راضی رہنا چاہیے. تسی ادھیاں بھی نہیں بولنا پر میرا دل خوش ہوئے گا سارے بولے ہو. اللہ دی ونڈ تے راضی رہنا چاہیے, حسد کرنا چاہیے. کسے نو کوٹھی سونی مل جائے تے اوتے حسد کرنا چاہیے. اچھی بولو, کسے نو پتر مل جان تے حسد کرنا چاہیے. کسے نو کوئی نعمت پہلے مل جائے تے سڑنا چاہیے. کئی سڑتے ہی رہندے نے. بیبیوں میں پھر عرض کراں گا کہ مرکز اسماعیل دا افتتاحی خطبہ ایک پوری یونیورسٹی ہے, انشاءاللہ ایک پورا جامعہ ہے, انہوں بار بار سنو سمجھو. خیر حضرت اسماعیل علیہ السلام تے مائی ہاجر علیہ السلام نو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے عراق چوں فلسطین آئے تے فلسطین تو پھر نکلے تے ہجرت کر کے میرے ال ویکھیو جتھے اس ٹائم زمزم دا کنواں ہے نا, او دے قریب ایک بڑا وڈا سارا درخت سی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نو تے حضرت ہاجر علیہ السلام نو اس درخت دے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لے آ کے بٹھا دیتا. اور میں بخاری شریف اندر پڑھیا وَلَيْسَ بِمَكَّةَ أَحَدٌ. انہاں دناں چ جدوں اس جتھے ہن کنواں ہے نا او دے قریب ایک درخت سی, انہاں دناں چ مکے چ کوئی انسان نہیں سی. صحرا سی, پہاڑ سی یا ایک درخت سی, کنواں بھی نہیں سی تے پانی بھی کوئی نہیں سی. حضرت نے ایک پانی دا مشکیزہ دیتا تے تھیلے چ تھوڑیاں جیاں کھجوراں دتیاں تے اللہ پاک دے حکم دے مطابق انہاں نو اتھے بٹھا کے تے حضرت چلے گئے. ہن میں اتھے ایک چھوٹی جی گزارش کرنی ہے. خواتین آئیاں نے, اچھی بولو, کسے بھی حال اندر نشکری کرنی, بھاویں کرائے دے مکان چ رہندے ہو, مرلے دے مکان چ رہندے ہو, ذرا چلو ہاں میرے نال اس درخت دے تھلے کہ جدوں کھبے سجے پہاڑ ہی پہاڑ ہون, پانی بھی کوئی نہیں تے اللہ نے پتر دیتا ہے تے دودھ پی رہا ہے. کنا چاہ ہوئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دل اندر اپنے پتر دا. اب بچے آج اکھاں کڈنے نا باپ نو, جدوں آپ باپ بڑھے گا تینوں پتہ لگے گا کہ پتر دی محبت ایک باپ دے دل چ کی ہے. ٹھیک ہے ماں دی ممتا چ کوئی شک نہیں. دودھ پیندے بچے نو اتھے بٹھایا, سیدہ ہاجر علیہ السلام نو اتھے بٹھایا, خیر تے ٹر پے تے سیدہ مگر دوڑیاں تے کہن لگیاں حضرت جی سانو ایتھے چھڈ کے جا رہے ہو, خیر ہے؟ میرے ال ویکھیو
हजरत ने कुछ नहीं दसा, अल्लाह का हुक्म पर्दे अंदर रखिया। फिर पुछया फिर वो अल्लाह वाली औरत सी कहन लगी, हजरत बस जाते जाते इन्नी गल दस दो, सानू अल्लाह के हुक्म ते छड्ड के जा रहे हो ना? मेरी सारी जिंदगी दियाँ किताबां एक पासे रख लो, मेरी सारी जिंदगी दे खुतबे एक पासे रख लो, बस माँ हाजर दा जुमला अपनिया निगाहां दे सामने रखना है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, हाँ हाजर, किहदा दिल करदा दुध पींदे पुत्तर नूं दरखत दे थल्ले ते सहरावां च छड्ड के जाए, पहाड़ां च छड्ड के जाए, पर्दे ते गैरत वाली बीवी नूं सहरा च छड्ड के जाए, पहाड़ां छड्ड के जाए, ये अल्लाह पाक दे हुक्म ते छड्ड के जा रहे हैं। वाह मैं कुर्बान जावा। तवक्कल ते यकीन वाली बीबी बोल के कहन लगी, जाओ हजरत जी टुर जाओ, फिर साडा रब सानू कदी भी जाया नहीं करेगा। लई युज़य्यना, बुजुर्गो इधर वेखियो, जे नमाज़ां पढ़दे हो ना, अकीदा तौहीद है ना, हक हलाल कमा रहे हो ना, खा रहे हो ना, तुहानू तुहाडा रब कदी भी जाया नहीं करेगा। हौसला ना हारियो। ऐ जे मरकज इस्माइल दा पैगाम, ए हौसले देने वास्ते असीं ये मस्जिद बनाई है, ए मरकज बनाया है। तो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जदों पहाड़ी ते चढ़े तो जिधर बैतुल्ला है ना उधर मुँह करके तो पता की आते ने, रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बाना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़िदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। या अल्लाह मैं जंगल बियाबान च इन्हां पहाड़ां च थे, इन्हां तां छड्डिया ताकि तेरे हुरमत वाले घर दे करीब ये नमाज़ां पढ़ते रहन। अल्लाह इन्हां खुला रिज़क अता फरमा। खैर वो जदों खजूरां भी खत्म हो गई तो जिहड़ी मशकीज़ा दे के गए सन पानी का, उहदे चों पानी भी हुण हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दुध पींदे बच्चे वो पलसेटी मारते हैं, कदी इधर कदी उधर। ए बुखारी पे पढ़ना मतन, मैं ज़ौक़े खिताबत अंदर कोशिश करना मुबालगा ना करा। हज़रत माँ हाजर अलैहिस्सलाम को वेख्या नहीं सी जांदा पुत्र। खैर उस दरख्त तो सफ़ा वाल गईयां, सफ़ा ते चढ़ियां, कुछ नज़र ना आया। फिर थल्ले उतरियां, वो जिथे उमरा नहीं जे करते सबज़ लैटां ने, दौड़दियां दौड़दियां उत्थे आईयां, कुछ नहीं आया। फिर मरवा ते टुर गईयां, उत्थे भी कुछ नहीं। फिर सफ़ा ते, फिर मरवा ते, फिर सफ़ा ते, फिर मरवा ते, फिर सफ़ा ते, फिर मरवा ते। फ़फ़अलत ज़ालिका सबअ मर्रात। बुखारी शरीफ दस दी है कि सईदा हाजर ने ये 7 चक्कर लगाए। किन्ने चक्कर? और इन्हां 7 चक्कर वेखो, माँ की बेकरारी ते दौड़ना। और फैसलाबादियो, इखलास की चाल चलिया करो, तवक्कल की चाल चलिया करो, अल्लाह की मुहब्बत की चाल चलिया करो। अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हां चालां नूं भी हज ते उमरे दा रुकन बना के नबी पाक दे सीने ते नाजल फरमा दिता। जदों 7वें चक्कर ते पहुंचिया ना मरवा ते, फिर उन्होंने ना एक आवाज़ सुनी। आवाज़ आई फरिश्ते दी। तो जो फरिश्ते की आवाज़ सुन ली तो जो सामने सबब मौजूद होवे उदों मदद तलब करने कोई अर्ज नहीं। हजरत फरमान लगियाँ कि कोई मेरे नाल तामन करेगा कोई पानी वगैरह के सिलसिले अंदर। खैर फरिश्ता सी। एक रवायत चाहता उन्हें अपना पर मारिया, एक रवायत चाहता कि उन्होंने अपने पर दे नाल या अपने एड़ी दे नाल खोदिया। अल्लाह तबारक व ताला ने उतों जमजम का चश्मा जारी फरमा दिता। तो सैयदा हाजर अलैहिस्सलाम ने उहदे इर्द गिर्द मुंडेर बना दी, उन्होंने हौज बना दिता। यह भी कान खोल के गल सुनियो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जे माँ आ काम ना करती तो फिर वो चश्मा नहीं सी होना, अल्लाह पाक ने जमजम नूं नहर ही बना देना सी। वो पानी जिधर जिधर जाता फिर जमजम नहरे जमजम हुंदी, फिर जमजम का कुआं ना रहिंदा। वो बस माँ जी ने दवा दव अपना मशकीज़ा भरिया, वो इर्द गिर्द मंडेर बना दी तो फिर हाउस बन गया तो कुआं बन गया। फिर कुछ वक्त गुजरता गया, दुध पिलांदियां रहियां तो कबीला जुरहम के कुछ लोग उतों गुजरे तो उन्हें वेख्या एक जगह पर ना इंज परिंदे मुंडला रहे हैं। उन्हें बंदे घल्ले चेक किया, वेखो तो पानी तो नहीं वेख्या, पानी है।
وہ باقی قبیلے کے لوگ بھی سارے آ گئے اور حدیث پاک اندر میں پڑھیا انہوں نے اجازت طلب کر لی سیدہ حاجر دے کولوں جے اجازت دو تو اسی بھی نا اتنے تہاڈے پڑوس رہ لئیے. وہ پڑوس انہوں نے رہنا شروع کر دیتا. پھر انہوں دے نال وقت گزردا گیا, معاملہ بڑھتا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام ماشاءاللہ 2 سال دے 3 سال دے 5 سال دے, بعض روایات اندر مفسر نے لکھا 7 سال دے ہو گئے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا. اچھی بولو کی آیا؟ خواب. ہن اللہ پاک دا قرآن سنو تے اگلی میں گل کراں. اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب حبلی, یاد کر کے لے جاؤ رب حبلی. شرکیہ تویز نہیں پانا, کسے بابے دے پیران سے جا کے نہیں ڈگنا. اللہ نو کیا کرو جیڑی بھی نعمت لینی ہے. 86 سال دی بابے دی عمر ہو گئی ہے. بزرگوں ویکھے ہو 86 سال دی بابے دی عمر ہو گئی ہے تے غالباً سیدہ حاجر دی عمر بھی کوئی 70-78 سال دے قریب ہے. تے حضرت ابراہیم آندے نے رب حبلی من الصالحین, اللہ ہن نیک پتر عطا کر دے. تے قرآن کی کہندا ہے فبشرناہ بغلام من حلیم, اسی پھر حلم والا تے برداشت والا پتر عطا کیتا. فیصلہ آبادیو پتر ہوئی ہے جڑا برداشت والا ہوئے, پتر ہوئی ہے جڑا حلم والا ہوئے, تے جڑا ماڑی ماڑی گل کے بھج کے باپ نو پوے, جڑا ماڑی ماڑی گل تے ماں نو بے عزت کرے, او پتر تے نہ ہویا او تے ٹھانے دار ہویا, او پتر تے نہ ہویا او تے بدبخت تے بد نصیب ہویا. اللہ پاک دی قسمیں برداشت والا پتر اس کائنات دا سب نالوں وڈا رب دا تحفہ جے. جوانو اپنی ماں دیاں گلاں برداشت کر لیا کرو, اپنے باپ دیاں گلاں برداشت کر لیا کرو. آندے نے رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ فرماندے نے اسی پھر حلم والا پتر عطا کر دیتا. میرا یار دل کردا ہے افتتاحی خطبہ ہے, کیفیت بھی یہو جی بن گئی ہے. کئیاں بچیاں ماں باپ دا جینا حرام کر دیتا ہے. اللہ ساڈے جواناں نو حلم عطا کر دے. نہیں بول دے اللہ برداشت عطا کر دے. 4 دن دے پرونے نے انہاں دیاں گلاں برداشت کریا کرو. اسی تے پرانے جملے بھی سنے نے, ماں پیو دیاں گالاں گھیو دیاں نالاں. کدی باپ یاد کرے گا, کدی باپ یاد کرے گا. حضرت جی میں تے ایک بندے کول بیٹھا, اللہ نے انہوں بڑی عزت دیتی ہے تے 2.5 مار کے رو پیا. تے میں انہوں پوچھیا یار رویا کیوں ہے؟ آندا میرے شیخ اللہ نے کوٹھیاں تے سارا کچھ دے دیتا ہے, انہاں چیزاں چو لذتاں نہیں جیڑیاں لذتاں میرے باپ دے دبکیاں اندر سن, جیڑیاں لذتاں میرے باپ دیاں چڑکاں اندر سن. رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے بچہ جدوں چلن پھرن دے قابل ہویا, پاپا پاپا کہن دے قابل ہویا, تیری زبان اندر دساں ابو ابو کہن دے قابل ہویا. خواباں ویکھیاں کہ میں اپنے پتر دی گردن تے چھری چلا رہا. اس خواب دا تذکرہ حضرت اسماعیل دے نال کر دیتا تے حضرت اسماعیل فرماندے نے یا ابا تفعل ما تؤمر. چھوٹی گل نہیں, پیو نے آکھیا پتر میں خواب اندر تیرا گاٹا پیا وڈنا. تے حضرت اسماعیل نے نہیں آکھیا
अब्बा अपनी अकल दा इलाज करवा, किहो जिहियां गल्लां पिया करना है, किहो जिहा दीन मैनू पिया सुनाना है। तू तो माड़ियां माड़ियां गल्लां अगे बेटा जुबान चलाना है, तू तो माड़ियां माड़ियां गल्लां अगे माँ बाप नाल मूड बनाना है। कई कई महीने अपने माँ बाप नू नहीं बुलांदा। फरमान लगे मैं तेरा गाटा पिया कटना, दस इस्माइल हुण अगों तू मैनू की कहना है। और मरकज़ इस्माइल अंदर आने वाले हो, हज़रत इस्माइल ने आखिया या अबतिफ अल मा तोमर, अबू जी जेड़ा आर्डर मिलिया कर गुजरो, सताजिदुनी इंशा अल्लाह मिन साबिरीन। इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीकां ख़त्म ना करे, अब्बा जी मैनू बर्दाश्त करने वाला ही तुसी पाओगे। अल्लाह ने आख्या सी ना फबशरना हो बेगुलामिन हलीम, ऐ जे बर्दाश्त करने वाला पुत्र, ऐ जे आखे लगन वाला पुत्र, ऐ जे गल्लां मनन वाला पुत्र, ते बेटा कोई भी काम करना है। हज़रत इस्माइल ने मरकज़ इस्माइल अंदर पैगाम कर लिया है, और मेरे नाम दा मरकज़ बनाने वालों कोई भी वड्डा काम करो तो इंशाअल्लाह क्या लिया करो, अपनी काबलियत ते भरोसा नहीं करीदा। हर शै तुहाडे हथ वस च भी होवे ना। मिसाल के तौर पर तुसीं हज ते जाना है, मिसाल के तौर पर वीज़ा लग गया है, टिकट ओके हो गई है, कमरे का सारा बोचर तुहाडे को पहुँच गया है, फिर भी कहना है कि मैं इंशाअल्लाह हज ते जा रहा, मैं इंशाअल्लाह उमरे ते जा रहा, मैं इंशाअल्लाह ए काम कर रहा। सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। ते रब दा कुरान कहंदा फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन। इधर वेखियो, जो दोवें फरमा बरदार हो गए, बाप भी फरमा बरदार हो गया, ते उची बोलो पुत्र इस्माइल भी व तल्लहु लिल जबीन। कई मना करते ने उनके मूँह लटा लिया, सिर थले कर लिया, ना ना जबीन आंदे ने यमीनुल जबहा ते व शिमालोहा, जिवें कनपटी दे बल तुसी जानवर लटांदे हो, बाबा जी इस्माइल ने पुत्र लटाया। इधर वेखियो, अजे छुरी नहीं चलाई, अजे छुरी चलान दा वक्त नहीं आया। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। बस कर हुण छुरी फड़न की लोड़ नहीं, चलान की लोड़ नहीं, तुसी ख्वाब नूं सच्चा कर दिता है, तो असी एहसान वालियां नूं इंज दा ही बदला अता करने आ। यही वजह है कि हज़रत इस्माइल दा लकब है ज़बीहुल्ला। जिस मरकज़ इस्माइल अंदर बैठे हो, हज़रत इस्माइल इस्लाम दा लकब है ज़बीहुल्ला। अल्लाह पाक फरमाते ने बड़ी वड्डी अज़मैश तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने निजात अता फरमाई। हुण अगली गल जरा मुहब्बत दे नाल सुन दे जाया जे। हुण फिर मैं तुहानूं दोबारा बुखारी शरीफ अंदर लै चला। कबीला जुरहमी आबाद है। हज़रत इस्माइल इस्लाम ने उन्होंने दे कोलों हुण अरबी जुबान सिख लई है। 12 13 14 15 साल दे हो गए, जवानी दी उम्र हज़रत इस्माइल इस्लाम चढ़ गए ने। ते मैं बुखारी शरीफ अंदर पढ़िया, उस कबीले दी एक औरत दे नाल शादी हो जाती है, तो हज़रत इस्माइल इस्लाम निकाह कर लेंदे ने, अरबी ज़बान भी सिख लेंदे ने, ते बड़े माशाअल्लाह सोहने सनखे खूबसूरत और बड़े खूबरू सन। सारियां दियां नज़रां उन्हां ते सन, ते लिहाजा उन्हां दी शादी हो गई। एक दफ़ा फिर फ़लस्तीन तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम दी मुलाकात वास्ते आए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोज़गार वास्ते या शिकार वास्ते किते बाहर इलाके अंदर गए ने, ते मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां गल्लां दा तर्जुमा तेरे फैसलाबादी कारी अब्दुल हफीज़ ने भी कर दिता है। लो मैं दुआ करना, बुजुर्गां नूं याद रखिया करो, अल्लाह उन्हां दी कबर नूर ना मुनव्वर फरमा दे। हज़रत इब्राहिम हो के जो टुर गए ना, तो इस्माइल जो घर वापस आए तो पता की कहते ने, ए ते खुशबू मेरे वालद दी जाब दी, ए ते खुशबू मेरे वालद दी जाब दी, हज़रत नू तांग है सी मिलने बाप दी, ए ते खुशबू मेरे
वालद दी जाब दी हज़रत नू तांग है सी मिलने बाप दी लगदा है अज कोई हस्ती कोई आई है मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई है पर आउंदी है उसनू जिस दे दिल दी सफाई है ते बीवी अगों बोल के पता की कहिंदी है नशुकरी बीवी पता बोल की कहिंदी है मूँह फट बीवी अगों बोल के पता की कहिंदी है बेसबरी बीवी अगों पता बोल के की कहिंदी है आया एक बुढ़ा नाले हाल पुछेंदा सी आया एक बुढ़ा नाले हाल पुछेंदा सी मैं क्या सख्ती तंगी तैनू पैगाम पुछेंदा सी विंगी चुगाठ बदलो कोई गल समझाइए मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई है पर आउंदी है जिसनू जिस दे दिल दी सफाई है ते हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अगों बोल के पता की कहन लगे हज़रत इस्माइल अगों जवाब अंदर की कहन लगे हज़रत इस्माइल अगों जवाब अंदर पता उन्होंने की फरमांदे ने ओ दे जानी बद बख्ते ओ बाप हमारे सी जानी बद बख्ते ओ ते बाप हमारे सी गिले तू कर दी रही है नसीब तेरे माड़े सी लिल्लै तलाक हुण एहो हुक्म इलाहीए मापियां दी खुशबू अल्लाह वखरी बनाई है ए बाग बगीचे ठंडे ਜਦੋਂ ਦੇਂਦੇ ਜੁਦਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਖਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਦੁਆ ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਇਲਾਹੀ ਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਲਾਹ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਏ हज़रत इस्माइल नू पैगाम मिल गया हज़रत इस्माइल ने तलाक दे दी है फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दफ़ा दोबारा वापस आए ने ते औरत नू पुछया दस की हालात वाक़ियात ने ते जिहड़ी दूसरी बीवी है सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दी बड़ी साबरा ते बड़ी शाकरा है कहन लगी हज़रत माशाअल्लाह काम काज वास्ते आए ने ते घर दे हालात बड़े बेहतर ने अल्लाह दियां बड़ियां रहमतां ने पानी पीने आ शिकार लभदा ते गोश्त खाने आ अल्लाह दियां बड़ियां रहमतां ते बरकतां ने हज़रत ने फरमाया बेटा आए ते कई है चौखड़ जिहड़ी इहनूं मजबूती दे नाल थाम लै फिर हज़रत इस्माइल आए ते सारियां गल्लां बातां दसियां खैर जिहड़ी गल मैं दसनी चाहना फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम टुर गए यानी पता लगदा है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन अंदर सन इस्माइल ते हाजर मक्के अंदर सन ते शादी दे करीब सईदा हाजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा इंतकाल हो गया हज़रत इस्माइल दियां खुशियां हज़रत हाजर नूं वेखणियां नसीब ना होईयां दुआ करना यार आमीन की जिद को माँ नहीं अल्लाह कबर नूर ना मुनव्वर कर दे फिर बोलो अल्लाह जिद को माँ नहीं कबर नूर फरमा दे फिर एक दफ़ा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गालबन एक दो तीन चौथी दफ़ा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर आए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दरख्त के थले बह के अपने तीर सीधे पै करते सन आके कह लगे इस्माइल पुत्र मेरे अल्लाह ने मैनू एक होर हुक्म दिता है इधर वेख जे बाप तेरे नाल मशवरा करदा है बाप जे तैनू करीब करदा है और पुत्र सईदियों सिर ना सुटिया कर इतना वड्डी इज्जत वाली किहड़ी गल है कि बाप तेरे नाल भार वंड लैंदा है बाप किसी वेले तैनू दबका मार के किसी वेले तेरे नाल कोई दिल की गल करके अपना भार हौला कर लैंदा है हज़रत इस्माइल नू आखिया अल्लाह ने एक होर हुक्म दिता है पुत्र मेरे नाल चलेगा मेरी मदद करेगा हज़रत इस्माइल कह लगे हाँ अब्बू जी मैं तुहाडी मदद करांगा तवज्जो फरमाना हज़रत फरमान लगे अल्लाह ने मैनू इत्थे बैतुल्ला बनाने का हुक्म फरमाया है एक रवायत अंदर आउंदा है कि बैतुल्ला दे निशान मौजूद सन एक रवायत अंदर आउंदा बनाया ही हज़रत इब्राहिम ने में हज़रत इस्माइल फरमान लगे हाँ मैं अब्बा जी तामन करांगा ते हदीस अंदर मैं पढ़िया हज़रत इस्माइल इट्टां पकड़ाई जा रहे ने इब्राहिम मिस्त्री बन के ते बैतुल्ला बनाई जा रहे हैं
इधर वेखियो बैतुल्ला दे इर्द गिर्द चक्कर लगाते ने ते नाले पता की कहिंदे ने मरकज़ इस्माइल बनाने वाले हो अज तो बाद तुहाडा वजीफा यही है हज़रत इस्माइल इट्टां फड़ाई जा रहे ने उच्ची बोलो हज़रत इब्राहिम बैतुल्ला बनाई जा रहे ने चक्कर लगाई जा रहे ने ते नाले कही जा रहे ने रब्बाना तकब्बल मिन्ना रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। चलते फिरते बहिंदे उठते बल्कि जेड़े मरकज़ इस्माइल दे जिम्मेदार इत्थे बैठे हो इत्थे आके जेड़े नफल पढ़ने जे ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन फातिहा पढ़ के गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन दिल च गल आए ना प्लाट मैं लिया जगह मैं लई इट्टां मैं लाइयां मरकज़ असी बनाया दिल च खुशी तो हैगी है ना तो तुसी पढ़दे रहना खलो के रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बड़ी माजरत इधर वेखियो जिन्होंने यह गल समझ नहीं ना आई आप साहब उन्होंने मदरसे अजारादारियां बना लै उन्होंने मसीतां अजारादारियां बना लियां अजीब सियासतां बरादरियां दे झगड़े चुदराहटां मस्जिद दे अंदर आ गईयां जे अल्लाह कोई दीन दा कम ले लै ते बंद कमरियां च कुंडे ला के क्या करो रब्बाना तकब्बल मिन्ना अल्लाह किसे बोल दी वजह तो इन्हें की मेरे मुंह ते ना मारी रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तबारक व तआला दा घर बनाई जा रहे ने बेटा मजदूर बन गया ते बाप मिस्त्री बन गया ते अल्लाह तबारक व तआला दा घर आबाद हो गया है। ए जे सैयदना इस्माइल दा तज़किरा अच्छा शेख साहब मैनू ना इत्थे हुण मैं खुतबा खत्म कर लगा ए जुमला जड़ा है ना बड़ा प्यारा है तवज्जो फरमाना अल्लाह फरमांदे ने वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात। अगले जुमले ते जान ही निकल दी है एनियां मुहब्बतां मालका कर छड़ियां नहीं इस्माइल दे नाल फरमाया वकाना इंदा रब्बिही मर्दिया। सोने नबी कुरान च मेरे इस्माइल दा जिक्र कर इस्माइल मैनू बड़ा ही पसंद सी